الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin Islam kong lo horman Palukan vẹt gây ngã hatom amal kong saleh Kayo sa pia nyo ការរស់នៅរបស់ថ្ងៃតទីតឡាំទុនយ៉ានេះគឺផុតពណា Gailahasa ថ្ងៃទាំងពីរកោអាកានហ៊ីណាតមកអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាតែនថ្ងៃអាកានហ៊ីបែសពីអង្គថ្ងៃnan ya hatom amal kongថ្ងៃងាតទីតឡាំទុនយ៉ានេះសខាយ៉ាលេទីពេកងថ្ងៃណាតមកអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាតទីហាកៃអាខិរ៉ាតេតែនអាម៉ាល់សៀមរបស់ថ្ងៃ Lo makaninan tantau terai akan tetul haupu cokcai mu Allah subhanahu wa ta'ala tetul haupu cenag mu Allah subhanahu wa ta'ala kajwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala hu firman lay wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun dan ta yakni pa hatom amal Toti hagai kiamat nan nyuci gengau kong pia. Maka hai ye mata katai amasiam nyu trao. Maka tong pi nyu nan ye agang kong hau chenau. Binan di dalam ayat ni hom anale agang kong akan betul hau pu chenau. Mu Allah subhanahu wa ta'ala toti hagai akhiratih nan. Nyu nan ye agang halai ye kong mata katai amasiam nyu trao hom anale Amal siam nyu makaninan tegau chiang amal kerja jihad kong ngak penyu tetul hopu chenau tetul hopu cokcai mu Allah subhanahu wa ta'ala to ti hagai akhirateh Hadirin Islam kong lo horman basana ji yele tia ieu na pa fatilan pu ngak amal saleh makaninan tantau tia ieu boh lo mengnyu ti antara nyu nan ya ngak pai hatiu Hong xem cư tọ talam tunya tan tetul ho chokcai tetul ho pu chenau mong Allah subhanahu wa ta'ala tọ ti hagai akhirateh Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala hu firman lay Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Hai ya kong yu ngak amal saleh meng lakai atau kemai walhal yunan agang kong mukmin maka sepiak kau pahatiu nyu hang hatiu kong sem dan sepiak kau hiblasan preka tong pih nyu pa pahla tong pih nyu Hong tar lepe siam chiang meng hake kong pau nyunga. Yinan di dalam ayat ni teibah lay Allah subhanahu wa ta'ala hauhi pachbai ikan mai patrai. Sepiak nyu agak halai ye kong ngak hatom amal kong saleh. Semum te meng lakai ataupun kemai. Walhal nyunan chi agang kong mu'min. Chi agang kong iman chư napa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala akan he pahatiu nyu hang pu hatiu kong sem dan Allah subhanahu wa ta'ala akan he belasan pai ka phau nyu tat la pe siam chiang meng hake kong phau nyu honga na ke dan yenan gai di antara fadilan nga hatom amal kong saleh nan ye ngak pai Allah subhanahu wa ta'ala genam na pa pau nyu kajwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala hu firman lay innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda sepiak agang kong hu iman dan hu ngak hatom amal kong saleh nan tanto pau ar-rahman akan he anut genam na pa phau nyu Yinan ho mana lay phong agang kong iman chư na pa Allah subhanahu wa ta'ala tan phong agang kong ngak hatom amal kong saleh nan
Allah Subhanahu wa ta'ala akan anut genam napa paunyo. Dan di antara bunga hatum amal kong saleh ningai Allah Subhanahu wa ta'ala akan pau thana rabah nyu to di dalam syurga rabah Allah Subhanahu wa ta'ala to di hagai akhirat. Kajwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firman lai wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan hai nyu na tam hong Allah hal keadaan ji agang kong mukmin ke nyu ho nga amal kong saleh nan. Maka tong pi nyu nan ho tarachan tarlapeh klong sumgap tong pi nyu. Ho manale agang halaya kong to di dalam dunia ni. Nyu mu tegau di dalam genggau nga hatum amal kong saleh. Maka ninan tanto to di hagai akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan pau tarachat nyu kong klong to di dalam syurga rabah nyu. Dan yidan gay pau agang kong nga hatum amal kong saleh nan pau nyu akan datul ho pu rito jol prom mong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ho firman lay wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم แล้วอยู่เลยอัลลอฮฺสัญญาณปะพ้องมุมินละไกแต่พ้องมุมินกมัยนั้นห้องตะตูลเฮาหะโตมชุรกะของด้วยโตติมะแลญูหะโตมคืองห้องพองอยู่กับกัลโตdi dalamอยู่dan hau lebih kong siam dalam syurga adnin dan hau keridaan meng Allah kong pot perang nan ya hau chenai kong pot perang yakni phau agang kong nga hatum amal kong saleh phau nyu akan tatul hau syurga meng Allah Subhanahu wa ta'ala kong po pein tadai nikmat meng Allah Subhanahu wa ta'ala to ti hagai akhirat. Jadi dan gai pau agang kong mu trao nga hatum amal kong saleh nan tanto pau nyu akan tatul hau rizki tatul hau liep sakara meng Allah Subhanahu wa ta'ala to ti dunia dan to ti hagai akhirat. Kaya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala hu firman lai فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Maka agang kong iman dan pau nyu nga hatum amal kong saleh nan semgap pau nyu tatul hau pu maghfirah yakni pu maaf ampun mong Allah Subhanahu wa ta'ala dan rizki kong pot muli yakni pot sia mong Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fadilan bunga hatum amal kong saleh nan gai nan ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan pacu hatum dosa rabah nyu dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasien pamke tal nyu. Kaya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala hu firman lai walladzina amanu wa 'amilus salihat وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Dan agang kong hau iman dan hau nga hatum amal kong saleh dan tong pinyo hau chư hong haki kong gang hau patron neo tingo Muhammad kong nyu chia pu pe meng po tong pinyo nan Allah hapau hatum amal kejah meng tong pih nyu dan Allah pasem pu hat tong pih nyu. Binan ke ibau le pau agang kong nga hatum amal kong saleh maka ninan
akan betul hau pu sem ke lo meng Allah Subhanahu wa taala maka sebab nan hatian Islam kong lo hormat bongkan wa trai ka nga amal ibadatរបស់trai napa Allah Subhanahu wa taala bongkan wa trai ka nga hatum amal kong salehដើម្បីtraiទទួលhau pu sem ke mu Allah Subhanahu wa taalaដើម្បីtraiទទួលhau syurga mu Allah Subhanahu wa taala to ti hagai akhirate هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين